kat nayam pamba ngantan kitele kama chango da nganya katana atina kontan di sanku ke ano ko nga manga jofi ko da kudo anda katan takken kite sankun ta ko be sumbu gute ke banga da berduna hadise nyogo Abu Hurairah anda hadise ke ko ate Allah farenti khalaqallahu al-khalqa ate Allah da tege fonin cutaga فلما فرغ منه دم بقى دوت التجفون انتقانده قامت الرحم سمبو غير اسيجي الله دي سمبو دغا ما كندوخا ما نغنا يامولا نصر غونغو نانتا فونغر قال دي سمبو هذا مقام العيذ بك من القطيع الله نقصنت مخيكيت nga kitta laga tangé mourna pour ina makin kutu gam yalla ki kota ke bana ga fe ngata mourna lenkiya ina makin kutu Allah di sumpu danga amamba gaba na yanganda serebe ga nan kutu ninda na kan kutu serebe ga nan choni ninda kaman na kan choni sumpu da Allah date a hankay kingi baka Allah ti di yanganda sere su go sumpu kutu Allah bari tanyal bakkan sere su go sumpu kutu fontando Allah naka Allah bari tanyal bakkan parce que Allah ta gare ko Allah de laydu nyawta Allah de laydu sokin abada laydu choke nga nya do fumbe battenga ke dalla kita angana laydu kini sira nga ma yake magan imma ngade kebe kine laydu ko danga kina antamba Allah kay korni foba aga korna de bari walla angade laydu kebe ka kota ngari ni ankara bakka kane Allah e kala boga tana ga de laydu be ko ma yibirene walla serena fo nga sembe anat no ke laydu yake ta bakka ko na gampu Allah sembe ga sikalla kana nanti angada laydu be utanta yake bagande idan sere sugor sumpun ko dan nara an konta nga nanti Allah di idan na kanko Allah ka ga ido serebe na kanko tu fo sun tan nga ma ya halike mbana ga fe akhini o ga diga munu sumpun khibare en qore nyan ayuru wante nyan wara e conférence ne tammi de barna kam anti nyemen kaganta o de point ne nyogone asugandi rek ko yigati Allah ga fumbe su de bar mo khossa su to non ka fu be raga de barna ano ko wati ngana kebe kinoya wona ke ngudu bakkay o ga diga munu point ne be ne kam fefna nyani sumpu sonne na man filandi sumpu sonne akite na man alquran no hado fare ci nan no kenga na dangi ayube ni gari de sumpun kibare ko ngodanga ni asonende ado na kutunde ado fayde be ga sumpu sonne ga hada mere mendanga duna ado lahar ado sababu ni be ni ga sikki serenga sumpun chonno ado sababu ni be ni ga serende man sababu ni be ni ga sikki serenga sumpun kutu ado sababu ni be ni ga serende man Allah ga sumpun chonno o diga men ngurnu ko akama nukta fana point fana be ga diga mun akama kenya sumpun na man e gana to sila o gana sumpu sonne are men kan wona silatu rahim sila awrena na fo nchoni men na ana makuti fini nameli may makuti bak sila ngurena kenya rahim sumpu me ha alesil ne rahim ne lenga ya xare nya lenga to ni rahim be man ay xaga tandanga ni ando kube ni ga bugul lenga baane be man ay xaga mula en aga mulira ko anda nanti sumpu ngando sere suna a considérer nanti anda so ancho lenga baane ya xari baane anda khasusal kudo na nyonki harando sere nakanga lato mo wanga na simen nanti Allah de ki khide nanti ndan ci sumpu baane ndan ci lenga baane no ma kenga encourager ne anga sumpu anga sonno o hakada idan sumpu mana nakia ne sumpu sonne khayma na man nakia do gena tan na sumpu chon kenya sorobe na andi na kantin tengena mari ma ko ngandi na ka fo su gone jamu fo su gone fo sire Allah ga jofande katia aganya matériellement aganya moralement fumbe anyaaxe wala fumbe anyaaxe gante diga me ngene golle nyaagen fo sira Allah ga jofande katana jofande katte fo buresu Allah ga bortuna da na hanna borta da na ma jofay sumpu sonne mana nekia amma sumpun kutie o gana sumpun kutie ida mane ni fili de kenya ko sumpun kutie ndangan yogoni ti sumpun kutie nia anna ngase sirona katamare mu kenya ni sumpun kutie yogoni khati ay nangase siro katamare mu kempede nangase bonno katamare mu kuti nangase siro katamare mu kuti nangase bonno katamare mu angana diga mu ku filli fay sella ngantini bane na khinta ban ku be negati serebe ga nangase siro katamare mu kenya na sumpu kuti awre na idraga nanti fini filli bana no sikandin tono bimana imman na sumpu choni wala na kutu sarsi kandin no imma kadu fulan sumpu sonnana wala kadu fulan sumpu kutala ko filano kenya negati na ngase siro katamare mu amma filandi no kube negati na ngase fo burenya na amare mu an sumpunga iti fillo bane fe de sikwano no fini sikiyana no
parce que haram remme imma annanya wasula li rahma andan chumpunchoni walla annanya sumpukutana walla mba sumpunchoni amma kutu ide musikia idan selgada yi musikia gane keta kede sumpunchoni kede sumpunkutu kema fo dabari ona kebe gama sumpu agama fosire dabara ama fobure dabara ama sumpunchole ama sumpu ama kutu kenga iti ken wara iti kena mukafi alesilina serebe antisro no katan chumpu ma serebe gana goli serebe nga nanna me nga danna khempeno anta fokape anta fobake bi manan ken tugandina mukafi ureno tuganda nanya iti serebe anta fobre yana an chumpu anta fosire de bran kanu ko kundunya me ko gana diga meke fay way nyini sarafano kuga de kebe ko kenya sahantene nanti sumpu kutiene serebe anga misiro kata an chumpu anya ambono kafine ambono katti kenkam walla ambono katti kenkam l'essentiel anga man chumpunchone amare manga misiro katti su bi mana awrenia nanti sumpukutana ya bi mana kenya awreno sumpukute ke ku non xawana tigit kiya parce que kiya yuru antende sir kenga na dangi sumpu sonne akite na manne islam ko ndo man xa ko sumpu sonne kite sumpu na soli warayti sumpu sonne warayti sumpu solinde so xiyente saredo sura tuwano nantina sumpunchol wajibi ngel obligatoire xanga sali xanga sumin moxobe sumen ngan kamay moxobe wajibi ngel sumpun xana ke moxobane alquran ayin li idoko fare ngadi suli idoko bane su gana ñi rina xamene ado laydu ñallin sumpu sonnana ndanga ado gongonde ñallin sumpu kutana ndanga aye be gar alquran aga doko fumbe gar sunna aga doko hadise be gar sunna aga doko aga be ñani ci an xawñana kundon xa pasi sumpu akhibare xore ñan sumpunga na siro famin ciro famin na tiktime famin na sembekita kenga nanya societe ka foke akana siro ana tiktime ana sembekita kembere o ko fonga na sembe man na kanyana o khonno musulmon konno ina kono ya ino doro intaka simene nantina ya dan ta ko nyongo kamay ke kundo ke fini maqasid sharia islami islam ko ngado kebe bata gamule na ya khimba gado fini bene ni ya khimba ke fini nanti musulmo khadro to khamba ya sar lampunto kana ya sar sembento selagana xaga makata force ngal xa xonnon kamma xonnon na maxri ga ya dan tawno xa kamay e ga bakka hadina idan fosuga sikoga semben kitta wajibi nyan wana dabar idan sumpu sonna ka fini kenya parce que sumpu ngoma soni no kusu famini bono famini ngana bono ka fombo no ka fonga na bono bi mana jamane bi ke boga birano asu lampuna sembente sere parce que sere ro sere do me bani so ganda tangi me anga fanken tangi me intérêt personnel idan kube ne gede mere wo xonno ne gira gerto ko tasu mi gana du foto no xube alquran gada sumpun khibare nga gada ko no xube agabe nyan bayke ayu fil hadisu fil wana dangi parce que gamulo na fumbe ko len agabe nyan allah ko alquran alladhina yufuna bi ahdi allah allah sorobe ni gedi ki allah idu gedi sigint laidu bi mana imanan ka muslima ko laidu be gindo ko mo na sorobe ni gedi sigint wala yanquduna mithaq laidu be gindi na xenta kurjan walladhina yasluna ma amara allah bi an yusala kube ni ngedi nyamar nantina kebe soli ida dabari sumpun ka fina kenya wa yakhshawna rabbahu yikanni kama wa yakhafuna su al hisab yikanna le khama chan ko tan korosi bure walladhina sabaru ado kube ni ga sabar ibtigha wajhi rabbihim igada alla dunge nyamurti sabar yeke wa aqamu salati ila sallen ciginde wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya alla gada nabure be kini di nabure ida nafaka gundo nafaka bange wa yadrauna bil hasanati sayyi'a angana fobure nyingiya ikunantu gonte fosrenya ulaika lahum uqbad dar allati dunaka ke lagare dunaka ke garde kebe sar iya foni aniya danga ken manne jannatu adnin ati taxengal jannan kay khuluna irona kenya la kiyama chankor idraga de kubeni ko sumpu sonna non ngaka finiya alla de sumpu sonna na atel aljanna la kiyama chankor mais ay le kada de contraire ngako ati sorobe ni gedi ke laydu ga gurjana ndiga de kebe ko ina kutu ngadi nyamir nantina kebe soli aga ni sumpu ado fotana ina kutu yi fi dum bonon de nyana nyi yenya ken kama ati ulaika humul khasirun kun kama de yankume la khiyama chanko idan serebe ga sumpun chonno aljanna nan daga la khiyama chanko de be ga sumpun kutu fonta daga ma yakume abana nan daga antal jande kit antal janda ba kendo ayutana ado hadisana aga be yan kha wana adda fondi wana tu gadi nanti angan khawando serebe sumpun chonno wati wajibi nyanan kam manna dabari mais haraka mangana nya kafiriya kenta sika a hakke ke ga xenne il faut kana hakke kine haraka na nya kafiriya
aken kafra ke alla da tele kenya konte mbaga de lahara aga tankana asumpu ka nadro adan khatale kenya konte mbaganti bane suga alla ga dan kilifinde kebe alla te lantrinde kenya alla tankin trindini man ci ga akenga kafra ko amma gan walla paba walla ngaki alla tantiri man ci ga kafra ko anan trindi man est ce que sumpu be ganda na hande sumpu ke soliba est ce que anda droba sele miskin ga est ce que anyi fokki neyba est ce que anya krosin ba alla te lantrinde ke ana khatini man ci gi anga bartongo din tintu kayna alla ga dale wa inja hadaka alla to wonan ciro katta o sarano ati se lamma dan pabe ganam porsen nanti an tushrika bi ma laysa laka bi ilm annan kafira ko anna filande ko finga kebe se regantatu bar ka parlementa langa fo suko fa landa fo ko fe kebe se regantatu alla ti gana ken ko da fala tu ta'ahuma makhibatu ken kamma lakin wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf andina mbire do me bire mo xere e haqqan nakiniya alla de ko alquran no hadithu be gari gadi igad keme yako agabe nyani wara hadithu fil mewto hadithu fanyan abdurrahman ibn auf hadithani hadithul qudsiyan ata alla ti id sumpun taga ida toxonga ida bokh baki meto alla tona rahman sumpun toronya rahim do rahman isu suwana mana ban ati nda toxom bak mbokh bakin toxonya ndekkinay serebe gana asoli ninda kaman na xancoli ebe gana akutu ninda kaman na xankutu hadithu filandi abdullah ibn sallam yahudi nyanya aga madina ati fare nga farogo na li madina hada ma ko ci wurnu katta yigatine qadima muhammadun qadima rasulullah qadima allah fare soro nga wurnu fare nga yank no be gatele fare mpay ati kembere xay tamarinte idi golle nga me yahudi nyan alkitab ganko yan tawran yanki max allah da fogo be ko annabi ñi mun xibare tawran do ati nti ndugun xana daga nan daga ke sere nan daga fay mi nga tagu man ci wallay ati ngari muhammad ngara yeso ke fay ngada fay ala bi nanga nante ke yeso fe de garanta yeso ke ga fofo ko nan tongu nyakon anta gare kon ay le ñaan xade fofu na fana be ngada muge agade ko ati manne ati ya ayuhan nas hadam remu afshu salama xade kuñi den cank mena xa ando sere nga naga manga kuñi ana asondo menna parce que ando serenga nak manga danga assalamu alaykum awren man anga nakay gunna no ando serenga gemma tan nak assalamu alaykum awren ma hakonu toranta gilli ga garin katang assalamu alaykum awren kiya bi manan ki lun taw nan nanti kede ke fati killi mak sakana ke fati sarkalla na ke fati fotan me ando serenga gemme gunne no khari kha ma ga jofen me ama safanda man kunya amma kuny anga na danga nampalle fayni an nampalle fayni ne ando serenga watanda assalamu alaykum anga dangi de kan dampalle koy idan farente kada kuyinde nga bont khana miskina ndo fuqaru khani yiganti khana buren kini na yiga alla ga nabure kebe kini khay wuklaw ni nyana khay représentant ni nyana khay bannon représentant ni nyana khay fonta xamax na bure kin ki alla nyafon ndakali fi xana khana kini miskina ni kube ni dépasse nginga ndak na bure ke kini khana khani dépasse nyakini khaga na kini falila alhamdu khanne mbar haga makini la har ko da mi ngir hatrit faare ndiga me kempalati wasilu al arhamakum khar khasumpun nga khadi soni kada khasumpun jon khama khasumpu ko tu har gana ye kafir mare me nyaga ma asumpun choli wasallu bil layli wan nas niyam khanchali wuron no dimme be soronga saqiga khankane tadkhulul janna khanda kenya khanaro al janna bisalam kisiye kamma bimana al janna royebe yanga kadaga masawa tora ga masawa abdullah ibn salam atu fofuna su ngada mu muhammad gar ko ndeke diga memuge idan faare ndigam fon sumpo son nanke fini yay ke hadise be go ko kundo acha tirmidhi de ko ibn majah de ko sheikh nasiruddin al albani silsilat sahiha de ko no nata hadise hantenyen hadise tan khayno nga wana ken ka fe filandi hadise ke jabir ibn abdullah andako ati kota nyogo oga ta khunu oga masalanga fare mbugu i xoje ngari kato fare miside nda akagu mun kompo isu melin to nyane me atari kato ya agrade mano kat ya ma'ashar muslimin muslimo jama ittaqullaha kanalla wasilu arhamakum khad khasum punchol fa innahu laysa min thawabin asra min silat rahim at golle sunte serenga dabar batiyen golle serenga dabar abaraje nga jono nalle katanga ga sumpu mbak
aga sumpum bak iyakum wal baghi ndaka gongo khana ya dan ta ngar sere ma ya da sere dan fa innahu laysa min uquba asra min uqubati al baghi khana tu nanti yangan katan tay yangan kada be a jofe nga kuten tay yangan kada nga jona nan jofe katta kutana nga aga ya dan ta bak iyakum ndaka gongo wa uququl walidin khamma khasaranu kuta khanibatu fa inna rihal janna ati al janna kane yujadu min masirati alf amin wujuna sine trende agana to wanda al janna kene nga xennan wallahi farentin kun talla la yajidu haaqun ibe gadi sara non kuta anga dan ciara anga dan di sumpun kutu al janna kene nga tamuk wala qati rahim sumpu kuta nan al janna kene muk wala shaykhun zani amadi jena na kunu la anga na ni fonnan xew ngati anga na jeni anga na tuba Allah na yam pamba parce que loju do ngam Allah gati ne a ngeme ne fonnan xew kes fonnan xew sembe nyampunga lamina ko nyampunga sembe ka deme ba nyin ten qura manga sage ke dal laga ta tre manga de fo ko duma anga du sembe ne tay anay le yan jena na ken kam Allah ti atinti am ne ken ma abadan parce que wala fo ngat ma tay an ken xalen ne ken ni ñonki li mu nya debre ki ali nga debre anyi me halalu ko be ne ga makan ka Allah ta fo bakki maxay anay le xada nagira na dag jeni ken kam Allah na yam pa maxay la Allah ta hara al janna kene anna harame antum wa jarin izarahu khuyala ado serebe du ko inta ko golle so anga de nyanda ya du ko inta ko nya anga na nabre na fande ya du ko inta ko anga na to sankande ya du ko inta ko na de kat fulan menta anga de fosu nya du ko inta ko nya an ko nga parce que du ko inta ko nya na shirk al asghar Allah faare njabi ati Allah ti serebe ga kundo serebe ga du ko inte al janna kene nganta mu kul khema chankota qati'at rahmanatu nanti sumpu kutte akafini junubu khoro nya yani junubu no yogo no gata junubu laman kunga angani de ber haranga mo tubi Allah ra yampana mak aga no gati ni nawtu farlancale kat farlancale nga de junubu be ni Allah na yampa mak nawtu sun qaso nawtu hiju kat hiju mais ko no junubu laman amma junubu khoro angani e fokan nan tubi nan Allah nga de ke junubu nyanga tubi nda dur sa kat ngan na nyampi mak ta xame de ber Allah kembira na Allah na kat yampana mak sumpu kuta ka finu kunya angana ya Allah ta yampana mak mangan tubi ay ko srakalle ay ko jeniye ay ko faye ay ko dolmine ay ko ya xarebe gene ya xadin tangante akilu ngante tele do fofo anta bakay batte annari siga kama natanke ne jena na ana ko haratu ni ga fumbe kon ina kenya khil qadf al muhsanat ya xarebe tangante gena qadf nat jena na nyen wa tawalli yawm zahf wala muslimun do kafir ngaga jang ko tabanke nampalle ko annawru kuku nu junubu khoro nyana ngini nya mangan tube na dursa katalla sumpu ko ten ka fin kenya Allah da mabe njoga kamma nanti sumpukutana leka man chanko tanga kumemba na adangan imam qurtubi ado ko tafsir nanti sumpun sonne awajiban na asusuanga makama seredo sere mekuta nanti sumpun kuti ahramun tenyen asusuanga makama seredo sere mekuta kan khaganta ko nga sumpun sonne o talesil na wajib obligatoire ko farda mo kha wakati ay nyanga na bak farda ko ananya mustahab bi mana igada khananda nga kenkitene man akitene anga kebe sumpun sonno aha jungere kebe trindi adan kembe ga sumpun sonno an kembe ngere kebe an kembe ngere kebe nyanganda ngani ado anga sumpu ke sonno ti kebe o nyangana nyi nokko bana bo wajiban na ko ananya foton na sumpu na solitina bure na bure muto na kini ayan obligatoire an kamay dimbe be sele ganani banna nyana foama amare miskine be anga kawandi sumpun sonno fonti ma khay kembire anga nati nan daga kunya anga nati nan tawe anya khaninya anga nati nan tawe asuno ninya kusunu sumpu sonnya kuranta ngaji banna ko devar kebe ganka ma khal madama al halaga na bure nya trindi fokana na bure nya kede kudo ki Allah na wasan trindi amare miskina nanti nan choy kataya nanti assalamu alaikum are mo ngana xey na daga tawe futu katte na ngeen na daga tawe siyinde na ngeen na daga tawe nga telephone nga xibarun trindini la madama miskina nyaga nan ken banna keran tan kanne mbari anga daga Allah no kanantira Allah na tira nyanta daga na ker an tu ahaju nga kebe ahaju na bure man na jaga na bure kini idan mare miskina nanda sumpuncoli ayanti na bure na bure nyakinde ala de man tikenya selagaranya agaranya mare banna ba anke na banna ke na banna wajibe en khana sumpun soli
ban sumpu solante miskina do banna be kembira nak do ko nabure na kinai mustahab ira khana danga na de barasirenyen anga ma de bar ha fontang kembira anken de var wajib kebe gana kam ma wajibi kenna nanda na kan soliti fotana parce que ma hata ge kat nabure na cross na khibarun cross na dema ado sere gana nyime anna tongu ko de ibe gana baxay anna ka fay agana be khibe anna ka fay khanka pay mendu anna tanga anta tongu kam de ngakh anga kebe kama wara tongu tamma demande nekia idan ndokunyogo na serende mati fo gamanya nabure kenya nyana wajibi kenna kanga agana dimbe kebe hogo ko mo gana nyamare miskine gana agana nyamare mbeke bangan kawa sumpuncondo gana nyi fo gamba banna nyagen kembere keta ande waranga ne kebe kenya anna fotana de branna sumpuncol tinabure kembere kenya mustahab ida khananda anga de bre asriyan anga ma de bre fofon tanga fon tanga kembere e o e famu nanti jago ga sumpuncol loti fini beni ayogo waxtu ay nyana wajib anna sumpuncol taya ayogo fo wala fo bane ke yimede ara nyana ando yogo na wajiban na kenya de bre ando yogo na nanya mustahab ida khananda na de bre am na bure na sumpuncol tay gananya mare miskina wajibi nyen gananya mare banna mustahab ananya kana burbane kiyan idan a dépendre man kamma angando kebe sumpuncono al halanga de kebe miskina ko do banna ko anan kenye moyeni be ni gamma ha kembirana wana kata tunu nanti man kana kamma wajibi angan kawada berne anga sumpuncono tay ana allah ko alquran allah dali li yunfiq zu sa'ati min sa'atihi allati igada yuruye nya ibe dangani igada yuruye be nya ibe dangani nafaqande bare nafaqande be adon yurwe ke gatale dome o man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah igade serebe arsa igade bitande an kana nafaqande bare nafaqande be adan ka kitay la manake gatale dome la yukallifu Allah nafsan illa ma ata ima sere kilifinde nantanna fokini kebe gamani ke fina gade kinanga ifina nan kunu ina tan kana soron ko kembe أتي سيجعل الله بعد عسر يسرا أن كم بفلمان يجعل مخاغتي أن كفلمان كي أدون نفخان بيغاتل دوما نيدن دومي إدن دومي أتخا ira nyana banna y khumbe ne gana nyabanna kembira ngiri ken class an caage class bi man il faut kan nan fang anna yurwande kuda dan kite ken daga dome akhini sele gana nyi anga kebe angan dana kan conne sele gana nyi al halanga da nabure nya trint nan tan nana bu ban miskina nyan me wodi nyamba ne takfina mare mu be ne gan xawi dana kan col banno tan nino e ha gan xawa da berne kembere na nabure na fa awajiban ko xale na ñan obligatoire sere dagan tinta nan ko do banno kus kenyan obligatoire ak na nabure ñaden kutu ko gana nabure den wajib fa ikamma ira nabure den ira ya isum punchono to fotana gama ya nabure mais an kembe da tinta ngana nan ko do kutu ko alla da nabure ken fa dañ nga ñaka ma wajib anna na xal sum punchol tege sele gana ñi dimbe kebe nga ma ngaji binde bar amman de varande bari ambara khutunga na khundangut khutungana khu naburen kanuye ambaran naburen kinnay serebe gam batte tintoe kembere deware kebe gam kama naburen nafande ayile kata kama an kawa ni khalekin kutu kube ni ga falle e kha khalle nyana mustahab yi de khani de gana de barasre ga ma de baraka ko fonti akhini oti gelibro wadame ammaren tinto anne ina fa khanne isum punjul ko ni khanu kummaren tinto koni khan ngar maren tinto kun koni khan ku maren tinto fo kona kunyat maren tinto ku iti sorobe ne ogati ono di na khanchol ina groupe ni sikia groupe bane ke rahmun amma sumpu logonte yanan dina kha sumpu logonte yanan dina kha ken man ukhuwatul islam ma nga kha Allah da innamal mu'minuna ikhwa Allah ta mu'min na akhininya at mu'minin suna akhinya medangan idan akhahu muslima hu ngakhahu nyana ndo muslimen suna il faut kan ndo muslimen suna khanchol makakut mais ando muslimo ku sumpulo go serebe damben tanda na muslima ko mbana khana annanda na khanchol men anga islama ko kebe kamma aga kamma maka gir islam ko kama parce que anga gir islam ko kama bana fana anda jamba filanda nda sembe loxondi sikandi
anda dina nga anda dina chabote ay khanga ko ni soronga nanti dina ki nyaano ko nyanda wore amanya ya kenya nga gire nga war maka ganda ber anga akhaw kebe gandina anga dina ke kama continue dina ke kama asumpo solla na kenya kenna bane finlandi anni dema musulmo nga sigino ko sanni dema andi dema sikandi anna no khudun khullahu dega men ko ngida naktandi antora na maka jofe muslime idan alla de kiyamur sumpu logon te ngando srobe ni nakanga anga khaw sumpu ke sonno mo be aya fay ke be o gira ko kundu wacc certain ni khayno nga sumpu tintenya nan dina kha me khandinte dina aranya na madam pa baranya na ngakhini anna kawan andina kha nchollo khaganta ko muslimo fe kafirin yani anna dina kha nchollo mendu anna dina kha ncoli anna ciro kat miskine ne gena foga mba handa kiniya igana kira na rek ngumiya sune gana ranna anna kefi anna cino mbaganti nyakhale gana ranna kefi anna nyakhale mbangan me maki nyamme jangu nan ciro katestre adun nan nyamme jange ifat bane alla do ko bananti wona maka me nga ko nyaro do kafir khamati o mba ciro kate dimbe kebe keta selegana ya kafir kam amare me yagan kenya allati la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin mu'min maka certaine serebegatu serebeg fa mu'min kafir na kenya du danga menjange anda mbakanda allo anda nyano gundal lemma anna mu'min ngara allah sere mbak kenda bari o man yaf'al dhalika falaysa min allah fi shay ibe ngana kenya ki allah ibarin tan yana bakkan ibarin tan yana bakka khanandi sorobe ni keta khonna khunto dina ka fotna ndo na ne isumpungo na asoli Allah de ken khaw Allah de la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din kafir mare mu bene ga xamax iki Allah ma hakaba xanan ci ro katya anani ima xaga jaha dinan kamma wala mu yukhrijukum min diyarikum ima xata bak hakani ko makkan ko ngado farendi isahaba nan kat mo be Allah ti ma hakaba an tabarruhum xanan ci ro kat o tuqsitu ilayhim xanan tolongon taw kat xani haqqun kiniya inna Allah yuhibbul muqsitin allati ki alla ina tolongon te nyamul inma yanhakumullahu an alladhina yuqatilunakum inma kubeni gada haga ja nta kana khado kunya na khankut wa akhrajukum min diyarikum ida khabaganda hakani walla wa zaharu ala ikhrajikum sorobeni ga khabagandi ikafikum na haga ja na khabagandi ida hakaba ko anta wallawhum khana kunya bisal mo khaniya menjangu khaniya golyan lamo ida hakaba kenya o man yata wallahum ade sene be gana kunya do danga bisal lemma fa ulaika humuz zalimun kun kuma di mandi du to nyong ngol lengol idan amare magana nya kafir madama aga manga jaddo andi na mbatte amo fobre ko yanga sumpunya nan dana ha sumpu kesol inama Allah man trindi sumpu solen kangati demi waga danga jannante manganda aga danga jaddan dina mbatten na soron inan kafi nanti yam bagande khakani ya khabagande khadina yo kembirani keta yanga hadanga na gajal lem kha ko ben gajange ganta khadina kanga la noni sikandi nyani keta yani sumpu kharante ngando kebe bi man kebe sare sumpu ngandana kha diga men ke akam sare sumpu ngandana kha igata mabangya ba walli gata mpaba bangya anni hakkun kiniya kunga kun man jomo ku filibe no giri ko hakku be ni giya kundang imeni kudanga fotana kudanga gata kuturu ndanga ken man aga na nafaka aga na al halan koros aga na mbahumungbe aga na khususan waqt ba ga hatta gine na sorongari ana nyakhale ngati sunay ngati anna anangati feranta andake nyade lakin ko do nan kante ke sumpo ha harbi khade o makinye o gan kawa préciser mo boki o di sumpo ngando sere sare sumpo ngando sere be naka yada khadi to anon ciga kamanna agogo to sri ida fini dan tantoko yogoni ti ko do na to nanti anke mare me wajibi nyana nanda sumpo tol ahramu te nanda asumpo kutu itono wututi kankara itono wututi yokunkara nya ona ututi yokunkara bima na seresu anda ke khay mufil banenga na nyay go banenga ya hare aga haramin khana meyi khi itan chumpun na kenya kenno ko ni keta amma ampaba amma ma ada faba ampaba ma ada faba ak sega mo xomo amma ma ampaba faba ak sega mo xomo madam yi gano kembi rek do dari katrem allemu inyaaji gu nyaay harado kun khare mo ando kuranta meexina abadan andiranta meexina abadan idan ko anan chumpu wona de kat akhini o ganata akhino qusu kebe anda ga saxe fabe walla nday fabe bane walla nday saxe bane
kukundu an chumpu ganya yugo ngaya haru an chumpu nya ire mu an chumpu parce que Allah tanga xi go lenya xare ñaxara Allah tanga xi xare lenya xare ñaxit ya kun kara kembi rek do nari kisme kingu no koni kisme go soro beni sar fabu tugunu o na fabu tugunu wono ko no kundu ngame sere ben khoram pa bas am bene gede ko bene gede daniti ko bene gede danti ya kun kara yiga de sumpun danti ya kun kara itanda mbay fok xana mena xan chot kha ay gananda mbay ko fume kine tay ngannaro xana kuti idan ken sumpu na kutu ahramun tenyana fo sugo jofande katta harame aka haramun tenyana kene faare nga di sere maga sere di bay kafme sere maga sere di e matuguna kafme ite kha kure mu faare mako nat sere magi kafme allah sere di kawle nya xare kap ya xare allah di i kawle nya xare kap me yoku allah ya di i bay le nya xare kap me yoku allah di matuguna le nya xare kap me yoku allah di kawle nya xare kap me yoku parce que kukundu aba harami islam ko way mantino won tay parce que yoku ngana bono kusu ari ni sumpon kha bono de wana dolato ba kha islam ko kara haramu tawi ti kundeli len nakiya iti dalil nakiya nanti bayni kudo fabtukuno kudo kawni kudo sakatukuno kunya nan cumpo kha ira mum patan cumpo ko be ne gada sumpundani do xeña bange donc kilebe agane kille valable unte kunti seresu sumpungandana ha seresu sumpungandana ha kenganya anda me xen wala ndante me xen kenganya andara me xen wala ndarata me xen ag khoro mo ko sumpu ke go khoro mo ko an sumpu yana su wajibi yana nandi na annandi ina kan choli annam makandi na kan kutu kube ni gede saka tugu ne gede bagande ta fana ko go ko mo be il khonna ko su ma hay katto ya fobre sunte o gede nyanga ya gan kaw ballo itikenga gamanya miskina nyani allah re adanya banna di mana ke ngura awre lo jurun tamakh sere ba ngay miskina aga dañ banda est ce que nan kaw bonno katte awre lo jurun tamakh aga kaw bonno katto aga tin ti jakka bagandi amma khalid ibn walid at khalid khabqa khalid ya khalid nabre suga khalid ma daña waqfu ya da sura allah killenya godo ba anat khalid kafo khalid gawalu khalid bundango khalid dabani be naga nanyi ga settiya ada sunya waqfu ya dir walla kille sere be ngi nabre sura allah kille am khutu ngara ni nabre lo allah kille angana kentini jakka 2,50 ken nga balla ken jakka bagandi ba anta bal amma abbas at abbas ken pabu tugunde ke bangado ko kundu at abbas ya tambo noya ati o haju ken ya khalsi to maka ndoko abbas danti ayri jakka na bagandi sineri ya jakka na bagandi ani kini nga baano haju nyan atari sino fili jakka de ken yakinoy on man mu am hay ida tuano ndo utera nanti jaga sere laya sineri jakam bagandi yirki parce que farende deber allah sineri jakam bagandi yirki angana bagana ngada buguna bureke be sele na bureke ga jofe sineri kundunya foma ka fe foma baga anta jakka bagandi sele foga na ka fe fonna kebe ke fanda ke jakam bagandi sele foga na bagay ke ajakka ke hakke ke nyanga ndanga sadaqa allah di sere golle bononti kempale allah farente omar da ate ya umar ibn al-khattab ash'urta anda tuba anna amma ar-rajul nanti serem pab tugune sinu abi ada fab suwana bani serem pab tugune anda pab suwana bani angan kaw fosu nyana pab da nan kaw nyana pab tugune da angan kawa dore su nyana am pab da nan kaw nyana angan kawa solo mo hosu anana kawa am pab tugune khalle angan ta kawa na pab tugune mo de ananda kawa na anana pab tugune hasu mena ke wore ma awdeniya omar gari nani ku diga mo ko nanda abbas bara jakka magane amali mo faare mama est ce que faaw tugunne idan faare do ko nanti sa ko tugunne ne saake faaw tugunne faabe même mo xoni faaw tugunne kebe faaw tugunne kege de remube ne sar anga tin mpaba do ke yana saake faabe walli yana faabe walli yana saake kelle mo ragati no kunta kafini sumpungando sere benaha waranta kenguto donc kille bane kebe go ko sasa kenya sumpungando sere na sere suna kanga ona kenya wutu o konte kille fana kege de soro beni bagandi kille filani ge de soro beni bagandi asu suro fabtu ne le mullo fabtu ne lo ire mullo bayni lo ire mullo saka tu ne lo ire mullo kawni lo ire mullo sahe faba aro aga bugu soro beni asu suro
le nyakaru ire mullo ga de sara fono ngadi ba le nyakaru le mullo isusuna ancumpunya ko le nyugul le munga ngaya sumpu mo be akhi yugu ile nyugu ndey le nyakaru ta susuro akhi yakaru ile nyugul le nyakaru asusuro dan sumpu ngado sere suna hanga wajibi nyana andana hanga anna soni ku ga de ke diga me ko cha ti sumpulate mbalo kun sumpulate nya igata ke fini sumpunya ite proof be go maha kenne ita Allah fare hadise yo Allah fare ti innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirat ata khairin debuni khairin debuni debe kay xenken di fonto khairin qirat aga na yanyi yo ga nyi ya xenken 175 mètres carrés kenyan qirat aga na yo ga kange nya xenken ñen ko funcu barakato sikki iga kebe xenken kange kenya ton qirat mais ken xenken di fo anyi min anyi misran ko nyama fare de khayri ni nyawuni e xenken di fo ne qiratinya xaga na no muni xana me yamer fisron ta ko nya kat ko ncioro xana tinate garanti nya sakti laydu nya no odina xana tinate sumpu nya no odina mais fare ko re kat man sumpu yere akore kat hajar and ismail sa hajar gir misra tumbar le menyani misra tun kanyo gonga de ibrahim alayhi salatu wassalam ade ismail sa adangen arabon khabu ismaila idan ken sumpu ken latu ado faren de bak ibrahim alayhi salatu wassalam ko khanda sare marial qibtiya agri misra idan ke khanda dambila tenya ida faren ngere ke ko nanti dambe nya no odo misran ko nakhan aka dambe ke lesli ngiri gelli ibrahim waxti nya bi mana ke ngure la sumpu ngando sere sunaka anya sumpu lata anya sumpu tinta susuna no ke diga me sahanten ke diga me sahando o gan khawa tele do ki abate wana wase fo to na fo wara wana magada goro fumbe alla lingu gefe khaganta ko sumpunga yirwe mo priorité nga yogoni khade yana kane ido ko nanti abu hore da hadise nanti sere yogori kata Allah fare ndangen ko khani ngang kaw siron katte nan oto soron kutu fare dang amma atado ko atampaba tanaka ne naga da faben ko kempa lati thumma adana ken dange bale gantinte me mo be kenyane imam an-nawawi adoko fi sharh muslim ati o kapalle mo agen shafi'on ko ido ko nanti serebe ge mérite wonan ci do katte yiga me pat mo be kenni amana kane amma gana dangi am paba na bat am paba gana dangi an kismani dam mamani yana bat ko gana dangi la afan amma na kane amma gana dangi am paba bat am paba gana dangi an kismani adam mamani ko gana dangi alle munyani bat ko gana danga ngakhini nga bat ko gana dangi keta fabu tukunnu bayeni saha tugunnu ado kundi ira mu igan tinte me mo be kedam pabe sahe fabe kedam pabe sahe banen ta fabe igan tinte me mo be priorité ni mahay kundu khasunan chumpun no nya angan kawani su cross angan kawandi ina anit andi na khajronti anna mahmu gan andi na khajronti wa hakada kembere keda wanari nukta finlandi wala nukta naqtandi yani keda hadisu bene gira alquran gara sumpun kibaren ko hadisu bene gari farin tuna gari sumpun kibaro gado ayu bene gari ntadiga menjule parce que ngada ay fono ko bene ko na tokoti kulliya na koyo na sumpu sonden wajibinya ku habe ni ngamul ni ko ku khare na koyo yanga kata be gado sumpu ku tembata do neme be do sumpu sonden batte ka ayu ko presque bane nyane lay wala ku do na killende fondi parce que conférence gama joppe waxti nga araw nyane waxti nga rega no na nyoma daga ndok yok gantanga hadith bane konta ke hadith Jubair ibn Mut'im andako atida Allah farenti la yadkhulu janna qati' ati sumpu ko tan tron al janna sumpu ko dana haram tan ma hanal al janna ke bana wose fumbe igado ko hadithu ngado ko wala ay ngado ko sumpu ko tan kibare kengana dangi wonari ke do sumpu o tan na sumpu soli anna sollo timan wora nabure ko do fini yogo ko me ka adeta yo fayke kenya kon sasa nan tere katamare mangate la kuñ selanga na yanga debe a hayde baganari anna bismillah na yankanga ankanga anna al halin anni cross na brega ma anna kinay miskina ngeni banangeni asusumbana na breke banga kinay jakkanya na walla nyima na burunde leyen asumbana bana faare ko nanti as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa angana sadaqa kin miskina to yan sadaqa wa ala ذي الرحم خانا كن سربي دامبن غاندا خانا صدقه وصله تخوني في اللانه صدقه نياني سمبو سون نيان صدقه يانا سمبو سون نيان
kengana dangi sumpu sonna ay kafini sumpu sonna oga sumpu sonna te fini beni an sumpu ngana kubeni anna sere su yankande yanka dingira Allah ga sere su sigide dingira banna yankande Allah ga be khoro ga daraja kine makati te anga sukhene walla nga hasida ko angante drono ken kamma walla da nabre yakine nabre tankemma walla to akune to akon tamma la anna sere su yankande yanka dingira nyakhali yega nari ay naka yega nari katay anna ka fay nyakhali yeke yahu wala sinde wala a duguta kharanya do golle kita a nyakhali yeke be aga de kita an kana nyakhali mbagande nanti ndan fu ka fi nyakhali yeke a nyangari nanda ga takuno wala nga telephone wala nga lettre khane wala nga fare khayne suno gana kita anna ko en nantanda sukini ak fi sunoke musiba kalle wala fotana gananya anna simmande nantana cabari soronga be ni gana sabari musobe gi kan le khama chan ko tanga anna cune mbangande nantan cuno ka fine aga na woti anna daga kunyi aga na kara anna asamba anna botu me gandaga abulu aga na kri occasion gana ma aga na kra nan daga anyumi aga na kra nan daga anyumi maka bante maga na ilo juru gananya serenga na kre invitation nantal anna le anga daga tinan na khiya an condo men na labe kata an giji men na labe hasida ko maka nyanga maka katte basen ko na ko maka nyanga maka katte anna an cumpu ke anni na kan cironde selega na soro na fitna gina hanga anna tre ina hanga anni na hanga na sronti anni isimmo yo anni tinto de katte me relation be ni gina hay bono anna fanka ma relation ko wancage yiga nyi mo hobe ganni anna duangi dang ngasi manake sere suray allah tinna burenti makga cumpu sonno tay ndi mare mu mi xalati do ko kun tamma fi gana ranga anni khiri inari tawe sela gana nya anke ngana tuana e kunga makara srobe ne makara anna kande yanki anni khiri kata kande anni nya ban nantina fi sirenya anni ka ban nantina fi buron tono xando ko no diga mo be aganta fo wala ndani andina ha xana le kata srenga islam ko horo na le kata srenga nantina kata fulana kiade ranga ma kede kafri nya na krante le janna ba antele janna ba kata fulana anga man kitulaga muslime fa anga na krante le janna ba ana ke ko serana atina se laga na kitro e jagi joro dal jando sun tele janda ba fentin kitulaga tanke aga ma dungi kitulaga na ke mabara anyanda baranti ken junu bu ngandal lan Allah te lantir ndey idraanga na xayan cumpun kil katta dina anne khir khirindi mo hobe aganti sondo mo bono di katanga aganti fallo koyna ngi khil katta kebe na sumpun toni fayde ga bëgg bay da batte ay gelu kum duna ay ayogo dunan kibare ngel ay wala haran kibar ay gilli ya faare ngadi sendo ko nanti lekhe man chan ko tang hada mar mo ngana khanyiri ni katta krosie mbara sere su anga an cumpu alla na sumpu tangana hada mremme sumpu ke angara nan kana gan giden maganda gan ciginda alla jo ana shede nan da alla ke daga ni duna din choli wala alla ke ga ni duna ma fofo nyaga ma yanin kutuban lanketi nyana ma gin kutu idan na sumpu njoro mun na fanga da parce que ay tele shedan da lekhe man chan ko ta na kutu torange parce que tele shedan kam ma lekhe man chan ko ta hadise yogono kenga ishaq ibn sa'id ando ko nanti ifaba do ko ngene nanti ni abdullah ibn abbas no qati sere wori katoya abdullah tanga man anta ko hanan adido abdullah ibn abbas dambe ko dambe la tanyi ma khado ko maga ko ina nanti dambe ngi dana abdullah di xanna nyankande dan agri na ci gina doro encu kempa la man ko at allah farid ihfazu ansabakum kada haddam bun tanga tasilu arhamakum dambe ngado sere anganto ankata dambe ankata asumpu chonamen il faut kanna to nanti fo indo ken ganna kata asumpu anna kata son fa innahu la bu'da li rahmin idha qarabat wa in kanat ba'ida ade sumpu lante la tono se le gana tinto ndi titwahu har gana sumpu ke la te nyaga nay sumpu na ando sere kaga la to moko anga do tu nanti sumpu nganda na ken sumpu ver sumplate ato nganda sumpu tinte sumpu ngana yando sere na aga tinto moko anga to nanta sumpu nganda na kenya na nga sarlate ni idan sumpu ngando sere sunaka drota na sumpu anna khara anna katap na sumpu ngendo kenaka wala sumpu tindo kenaka kenga na dangi wona to wad nanti sumpu sonne faare ngado ko mo alayhi salatu wasalam atana fokka pasere ngar sa ana fokka fa ngui aya ngui ngilo ndini ay fokka pa angar sa kenya na ti من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إبه أنا خنو إن أنغر سخ نيروان الله نغر سخ نيروان ولا نغوي أنا جيلو دا نكال الليلان دي أن نشوفون أن نسول غانتاو كي ديغا مي مان ني فيلي أنا دا ما فنا ñani angan ibe gana sumpuncen angu yike ga defo mo malla ga barake lay alla ga fini ya ke mbagandini ana yogo wi na gilo
akamalla ta kemme ya hen bagandi walla wurani ma wi nangilo bana Allah ga kebetu malaika Allah ga kebetu malaika non ta sutu Allah no fatu ni malaika no me foyo ay mabani afoni Allah ra ya hadam rem men wiyara kin kat fulana bire kat tankrege sinia malaika as ada ke chaf lawhil mahfuz wala malaika no ne kenya to kebe safantangi mais Allah ke nyima to ko noko a bire kat tankrege sinia khase laga ni sumpuncholi su nga tanji kap makana daga tanchege se laga mi sumpunchol khakuma akala tankrege ke sinia donc tankrege sinia ngana timme se laga di sumpunchol aga makara foka fawi malaika nun kun ana yalla ke mbanga fo mako ka malaika nun kun to foka fawi ina il faut kapeke nanti wi nanti sumpu sonne ay foka po wi ay foka parsaxe amana nekia kenga dangi wodo na wase ona to akhine oga fofo no ngolenki oga birene fofo no ngolenki oko foke no ko miskina ado barake nabre barake gante barake te nabre watu ngobe watu bene docteur nga ko ni jar lampuye na ñille falle ogata tele kane asusu sababu ngiri kutenya asusu sababu ngiri sumpu kutenya Allah ta bakasre anna akhini fil war shaqiqan pilli inte gene ñoko medan ana yi xana saxi fabe finga kena dingira go mudu sax ma bani to angane tan kapalle man nankara an qada na saxi fabe Allah ya xengo ayo fayni ken kamma khato xana jemu ki dalla ma men o kati jemu ki dalla ma men anga xiñane saxe fabe wala xay fabe wala xay saag ando xonna khul xana manga saage neten anan karin kane akhana nete anan kari kane Allah ta xuna yo fayni est ce que Allah jemu ñano dang ba Allah ti gana boné be yankande katta hadam rum khagana golu brobe ya khagana yanga khade be yankande katta inte kem bakano nga abadan ma khagana khala khagana change inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan khorondro to na du fay o ñille falle wono sumpuni laga ona raga nata ke dunana folomanina harin ke gana yabban nan sumpuni nga na ya miskina araga miskina ko Allah de kinanga se femere ko gana ya afo anke ma Allah du da foyi ke ma Allah du daga ono me khono do man batte wono fitnen lon me na do man batte ono me hasida ko do man batte Allah duda mangada de bu mu mawtu do batte lay duda mi ngada de bu mawtu do batte wala saxi far walo ana fabe walo ana sax man nen xawana ko na ko rona kan kembire ganta Allah gidi be ya karbi jige ko ngam paten no peut-être kemba nan katal ko akini wana to ga fosu no ko lenki arante gille bakko o kama abadan na to go mo tube na dur saga katalla o ga sumpu kute kebe kam ona gira kam ona dur saga katalla kembire Allah khana yinnoya na to go mo kenya de bersu o ga kebe o continent kenya ona to ga de ay gil sumpu sonne mun nafa aya karamo ko bure lagari mo ko bure ay yontona bakka seren kamma hadise nyogori hadise ke Asim ibn Damra ando ko nati dum Ali ibn Abi Talib nanti serebe gana khano Allah na anguy na gilondi na ngar sax ngirwandi na karamo ko bure na yonto bakkan kam may annan kana lan nan cumpu nganna sodi kalle na tongunya serente angata kala mais sere suga ngam lan nakar karamo sere igate katu fulane ka aga karanga na siga kam antina khen khene amma yonki bakke khotetu amma petante amma kitte fitta amma tafita amma laharu khas yonki li abusi bakam peten no ko sere ma tuy modusa mi gati odo kadi gani safana wacca bani jax yonki mbok ciana karamo sere me anga na yi kala mi go to dina khadam ko ndo fonno ko nyaa ta xal mon nam maka xanne muk visitanda non nam maka xanne muk khadira mun ko fa yag karasere maka ye so ngari Allah ganno kiskenga karamo bure Allah ganno kisay faare ndoko alayhi salatu wasallam nanti sumpu sonne ay bortuno serendo karamo bure ndaxa on kawana ka fo konte sala nga la sumpu nga ma sumpu ge sonne nanti sumpu nyane na ande man na fo sire nyangan ada bareke parce que ngot nan ay len katanyi me amuna fanyi len katanyi me amuna fanta angat ge gendak wala do nanti sumpu sonne imana ka ko tagu ma cenya sere be ka sumpu chono mu'minu fatang salar mu'minu ganang am mu'mina ko matimme abu hore do ko nanti farante man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu sarabe ko tonde ta Allah tonde lahara annam mukka ngannadro wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyasul rahimahu sarabe ko tonde ta Allah tonde la khiyama cankota annan cumpunconi wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut
ibe ga tongo ta Allah tongo de la khama chango dan na digan cire nya ko walla ke nga fa na kuran na wasa safana mais maka digam mure ko idan o da famer ga nanti jaga sumpu sonne a ka fini ay ka fini imana ka kunta guma ci angare sere suwara gi sumpu sonno annatu nanti mu'mini yan angare sere suwara ga te kat fulane ke adi sumpu te gembe ata ado sere sunte gembe sumpu ke no annatu nanti mu'min aw mu'mina ko matima haraga na shede aga na la ilaha illa allah muhammadur rasul haraga na kingo haraga na ga sallina haraga na ga sumina haraga na ga hijina haraga na ga jakam bagandini sele mu'mina ko ponne ngaye mu'mina timmante kempe Allah fare nyande ke ko alayhi salatu wassalam kenga na dangi akhini fini yogone khaye yaga sikki serengi sumpun kutu ono haklan to du kon koni koros ay gilu kumpini serebe anganta sumpun valeur anganta nema be ga do sumpu sonne mbatta antatu amma khara yanga kada be ga do sumpu kutu mbatta antatu yalla o sekanga sumpun kutu ay ke fini khadi imanan ka khul lampu e mu'mini yana kham mu'mina ko nga lampun te nyana kembire sumpu sonne mbara jantam maxay fi sumpu kute nyanga katan tam maxay fi ay gille khadi dundaraxu nanti ngena bandanya foy mbax wala darajante yani wala place xore nyani ke max ngen taxawa nindo sere ndaxan cioni soro nyang xawé ni sumpu ngena sol ke xaw nyana sabab wala taqlidul walidayn lebna ladi ma di fa bañi isumpu ngone soro ben antitu amada ma wala bada imagati telle ima tuguna noku wali fabo tugunne wali gidanyu wali fotan amada ma wala fabo gade kenko amada ma wala serege di kanga sa xendo fabo gade présenter nanti ngidane ke wali ko wona yanike kelle mi ngana xoro ken kata yana sumpu cross ndana mentu idan il faut ko la le munoni kharamun dia responsabilité xore tarbiyat al awlad lam nun qoronde ay kafirey anna sumpu nganna tuinde anga ma sumpu tuinde iga ma sumpu ke soni sumpu kutie junubu nyana da batenga an kembe an nyaga ma sumpu ke ko Allah ta lantinde ila khama chankon man nan ci anga ma sumpu ke anga ma koy maga hosni yana ganti aga me sumpu choli akhini ay gilli fini be ga sikki serenga sumpu kutu hadi jeli gindi xore jeli gindan xora serebe sumpu ngandana agana famang agana ri kotabe kate hako hak gella hako ngar fogida ka haju taka serema khanto tunanto kuy biren annako ke agana baga ma ke kile tata naga na yirini ana wujuna calculer ya dabarni indaga walli mahda ala ya sababu ngiranya serenga ri katang aga famanga mo xomu ab bismillah na nawari me khando jeli ginde nyanta ngade ay gille gade fini be ni ga sumpu aga soro nyonton kat sumpu kutie khutu ngana ko ankena na buru gemenya anga khrim pay fonti max anga dañu xaru pay fonti max anda ko barage landina parce que igani ngar no xiti ni quoi donc anda sumpu kutu anda ko do man batte anda ko do khutu ngana ko nyabat aw gilis fini be ga soro nyonton kat sumpu kutie angante mul serenam pintu kenya sababu mayo gani daga gani jakko mbaganti inti jakko kini mare muyni kini sartania itna ngani jakkan kinay aray nabren calculer kebe gi mahaga effectivement araw nyana angana 50,000 francs wujunu tammi angani kinin ken nanti jakka selega nay 50,000 francs ke kemba naga na an jakkanga la itne ke 50,000 francs millioni filli jakkan donc millioni filli max natuno men 50,000 ke nek ya multiplié par 100 na divisé par 2,50 ana 2 millions yakini na breke go bo mo xomo agro xomo c'est la gara yinga nan jakka ngaken tu so anga da sukinia wala da fogna certaine ndatu nan tande ke abaga nan jakka la na buran calculen khutu ngono na bur gumu khutu ngono e gana kentu e wakle ni e jakko ndi fotan nawtu na kin wandunya e maka kin mare mu pour maka nan te banna nyani fo e mak idan ke hay ka fini ben fotan no nga haga sikki serenga sumpungu ken ma al istigrab o taajub amare menganari katanga aganadi mpabtu na wala ngaw lankunya man naxa bismillah man naxa am xoko ngaw lankunya bismillah anna ko sa simanante ariyeke fo an ariyeke falle anna ko kawa ariyeke idan kenga na giranga yille nirin tatane antarin ay ke fini sababu be ne ga nyaan sumpunga ko al hasad basan khonna sumpunu yogoni basan khonna ko nyaani no ko hasida ko nyaana no ko na burgume inta mulla inta tuana mulla inta darajante mulla donc ke ha nyaana sababu sumpunga ko suzan
simme bure katte sere arawa nyana amare me yande kan ken danga foy maka an ken danga foy maka mais commerce serete commerce gundontu ara yan daru foy maka mais lenki ken tabax ha maga fanke sella keke sorom nam maka nantin kanu afanke ne soron nam maka nantin kanu anna foy go mure ko ta ga ma da baranda anna ko si simme bure ngud katte nanta abaraya ay maka anayi kha akhan mpaka yana tamboy ke ngawti idan sumpu kebe kuti kana ka wacha anya fa ganya sabu wanga sumpu kebe wono hakla to ke khaysin wono hakla to khaysin ke ngana dangi ya hare ayan kata sumpu kutu nan ko tas ya hare nyan kata kinu sumpu kutu nan ko to serem ci sukaf mante ya haru nyogo ni kinen wurunu bakki sumpu ni intamulla asumpu ngatin tone ina foanya ne kebe ga kinen wurunu bakki sumpu ya haru nyogo ni du ko noa na du jak nke kina arante foya na sere suda fambe ken ho nyaga ma dunge anke mpay ga simana nanti kenya na daga daraja hondo soga ko lombura ko anke na rante foya na famino arante sero de katimani arante sero de kati yakhini arante sero kati kawni arante sero kati matugne maga mbugu tan kenya anke lina do kwani daro ma yagantu abugo ko ku bagaya arante fo de bari nyaga ma dungada nantana de arante de bari ken ya xani ci ra ko nya kay xadu ngoni ni gije men katte de kenya ini gije men katte de kenya ina diga mugo diga mu be diga ikina ni akhini ngurundi bakki mukuni nganari akhini nganari ini dinan kut ini dinan pinande katte fele garenga akhini nda mari muina war intagarina anok kenca bo ngir ko asaba ngiran ken yakare edana yakaru kana khakile to yakarunga ikine ni di sumpun kutu mo be yugunti yakundi sumpun kutu kundu ntati nan tay de wonanti yugonte agi yakindi sumpun kutu ma ko nan tan tay ha experience be go ma dunan kibare kharangen kara experience o gade kebe ora yaxe yakare nyanga ba gi ikine di sumpun kutu dinanti yugonni yakindi sumpun kutu idan yakaru khanan dro do khana khakela doket awgi li fini be ne ga sumpun kutu hadi al muala malat al maliya nabru ngolle na nabre khalifa na saka kam wala nke ngere ngasi mana fo maha anga junti nabre na du to France ni nabre khay katanga nanti anna tere ko be na nata nga khalsin khayna katanga nga kam ngay gan nga na di kota be nga da nabre kebe khay ta valere ngal ke nga sumpu tokki batte de sumpu tokki batte sere ba nga simana nanti nga na continue ko be anken ci me ndeg minna nga ni ngolle ke kinike mare menyan foy maka khalsi nga na continue ko ba ray timmandi ana rawtu bakka kal location anken de kenya simma me jaha ken kalle ke ma baga aya ken nan kalle ke ana ile sakkan kallen kana yi alli ana ci ginde baraduro wala na ci ginde ko anyi maga nan tan ken dabure ke ba nga xay amro yer est ce que kella khatrono komboy ba yen ta khatrono kombo akini fini khayno iga serende mana angan kawan chumpuchon wono hakle to kube no giri ko wona Allah to bakke parce que kunu sumpu ku tembana wala serenkan fini khayno igande man Allah ga sumpuchon no tenna manne fana nyani Allah ga dal laydu srebe wutu mu'min dang kube ni di sumpuchoni ado yangan kada baga da ta ko sumpu ku tanon danga drotan nan karanna kento anna trenka anna so selanga makara karanga non trenka ina ko nganda fumbe ga da batte angana kento parce que Allah na hadamer met Allah na hadamer Allah itna ta hadamer mun nyogoni an kata kitati nali munya koy aitu nanti yogoni Allah ta kitata an kata kitati nakanundia kenya ndokusu Allah gana aljanna ko ana janna ko akara parce que Allah na hadamer met aitu hadamer men ngani kebe yogoy akanna janna ba ana hari ngamaro aljanna nan kisi janna ba kengata akana janna ba idan wana o haklan to kay siringa كين الله فرنجا جاب نعمة دمرو أدعني حديث نقول يقول رسول إن لي قرابة أصله أتسرع لي كتلا فارق أتلا فارق كده مارن تنتوني أني مخا نيندي نخان شلو يندي نخان كت نسيرو كاتيا يبون كاتي ngandukudun kulakun katia in tonyana farente anga do ko mo be selaga nanya kundunya su anno ko anga xemen kulle kebe de ya harunga na dugu do sore nya xama ngi nu xoro ko gana duguta
kingu ke oga te la jega oga fatata lona no hanga bulu aga moyini ade ken kamen kulite annaka hanga kenya utanga rona raka ga igno forcen kamay bi mana serebe gara hasida serebe ga baranga sumpun noko anganda na kan chula aidan na kan kutu anga sirono kata e bonno katanga